all gods. He is the embodiment of power and purity. So today we shall inaugurate our program with a dance devoted to Lord Shiva. Well, everybody, would you focus your mind? Search for the truth and you will find good spirit and strength from within that fights against all sin. Why don't want? Well, I should walk across the land that has been chosen, and I should climb the mountain so high. I should go across the sea and ocean and sing with the bird in the sky. It's only Jah up above a man who lead the way, under whose shadow I abide. Me say you're running and you're running and you're running away, but from yourself you know you can't hide. Why die? Well, everybody, would you rise and focus your mind? Search for the truth and learn to be kind. Everybody, would you fight against the evil you find? Tell your people about the religion of your mind. We sing again. Well, everybody, would you sing? Me say he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I and I. Well, every day I rise up above them lies, but still they won't fight. And every day I rise with my spirits well high. Can you know Jah guide I and I. Well, everybody, would you rise and focus your mind? Search for the truth and learn to be kind. Everybody, would you fight against the evil you find? Tell your people about the religion of your mind. We sing again. Chiwa da 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 wa da 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 da. Chiwa. You ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you.
Swag से करेंगे सबका स्वागत. Y'all ready to bring the riff back? Swag से करेंगे सबका स्वागत. जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक. हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा. A big round of applause for these little kids. They are all kids of KG1 and nursery. अंगूठा बना दूंगी टाउ टाउ.
बंगाना ले चकले पे बेलू तो पापड़ बना दूंगी टाउ 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 असली भी नकली भी फर्जी भी ठेंगे से मालिक हूँ मर्जी की असली भी नकली भी फर्जी भी ठेंगे से मालिक हूँ मर्जी की चुन्नी से मुन्नी मुन्नी से चुन्नी थोड़ी सी सीधी थोड़ी सी घुन्नी पंगा ले पंगा ले बिल्ली के पिल्ले की बकरी बना दूंगी टाउ टाउ उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी टाउ टाउ ओ पापड़ वाले पंगाना ले थप्पड़ बजेगा पंगाना ले टाउ 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 वाउ 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 ला 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 Now I request our headmistress, Mandira Miss, to felicitate our Deputy Commissioner, sir. Now our AHM Jamis is presenting the bouquet to our Deputy Commissioner, sir. Now I request our Honorable Deputy Commissioner, sir, to say a few words on the 45th Foundation Day of our school. Good morning, one and all present here. Respected Principal, Silchar Collegiate School, all respected teachers, all proud parents, and my dear children. First of all, my heartfelt congratulations to each one of you for being present here, being part of this 45th School Day celebration program at Rajiv Bhavan on 24th April today. The curtain raiser, which we have just seen few minutes ago, shows how the day will be going. I am sure each one of us present here would have enjoyed the beautiful opening song rendition and Shiva dance, and of course the golden boys and girls, and the last program as well. I am not standing here to give a long speech, but I would like to ask you 3 questions. Many of you would already know the answers, but still some of you might not. That's why I am asking you the 3 questions. The first question is very simple. Second may be slightly difficult. Third, I hope some of you may not know. The first question is very simple. Which are the 5 vowels of English? Anybody? Any one of you? Which are the 5 vowels of English, please? Bolo. Very correct. A, E, I, O, U are the 5 vowels. Now next question. Somewhat slightly difficult. Which is the smallest English word having all 5 vowels? Which is the smallest English word which has all 5 vowels? Anybody? नहीं, उसमें ए नहीं है. Anybody? कौन सा? No. कौन सा? अम्ब्रेला में भी ओ नहीं है. Well, good try. Very good. Who told that? Well done. Excellent answer.
The word is education. EDUCATION. Mane, good hands to her. And I told you, no, I am going to ask a somewhat little more difficult word. Now you please tell me the longest English word not having a vowel. Exact. Good hands to him. The word is rhythm. RHYTHM. So why did I ask these questions? Let me repeat again. मैं आपको क्लास लेने के लिए नहीं आया हूँ. Simply, point is, education, as the word goes, it covers all vowels. That is, it is actually inclusive of all. It is not simply sitting in the class and learning some textbooks. No. It is not simply going to school, stand in the assembly, learn some songs and all. No. It is an all-encompassing one where you have to learn, definitely learn about reading, writing and mathematics. You have to learn about how to be in a group, how to become a leader, how to perform in public, how to deliver a speech. Education is all-encompassing. That is why it has all vowels. Meanwhile, today's program is a program which is something having no vowel, you can say, rhythm. All these programs happening today, starting from dance or music or some kind of performance, has some rhythm to it. So, this, you can say a contradiction, but that is the beauty of your school and this day. I wish you all that you will enjoy the day in its truest sense and pure joy. You will have both education and rhythm. All the very best to each one of you, especially to the kids. Have a very, very memorable day. Thank you all. Honorable Chief Guest, Deputy Commissioner Kachar, distinguished guests, distinguished guardians, my dear colleagues, and my dear loving students. First of all, I welcome you all on our 45th School Foundation Day celebrations. And I express my heartfelt thanks to Deputy Commissioner Kachar for giving us time in spite of his busy schedule. So, we are very happy, and on this is auspicious day as because on this particular date in the year 1974, Silchar Collegiate School was established, and it started its journey in the year 1974 with a few number of students, and it was first classes were held in Law College, Tarapur, and gradually number of students increased and shifted on Archmission Road. And our students, every year, they show their excellent results in HSLC exam. And on this particular day, those who show their excellent results, they are felicitated. This year, in the year 2017, I want to highlight the results of HSLC exam. Number of students appeared 129, out of which 126 come out with first divisions, 3 second divisions, 3 highest marks in English, advanced maths, and general maths. 29 distinctions, number of distinctions holder 29, 46 star holders, and 383 letters marks. This is the results, but I wish
And it is our missions. The next times, no second division should be there. So I advise all the students, those who are going to appear in the next exams, so you should study well. And our students show their performance not only in academic career, they also show their excellent performance in cultural program, games, and other things also. And as usually, we, Shilchar Collegiate Schools, every year holds annual sports day, and they also perform their all games and other things very nicely, and accordingly they are awarded. And my dear students, only education doesn't mean only just learning some specific lessons. It includes so many things: discipline, punctuality, sincerity, obedience. These qualities, all of you should acquire and become a good human, and you will become our pride, showing your good qualities. Now, thanking you all, and thanks for your patience hearing. And all of you say once times, long live Shilchar Collegiate School. My dear loving students, please say, long live Shilchar Collegiate School. Aman Singh. Amaratri Dev, Orno Dev, Bharat's absent, Vishal Pal, Dipjyoti Sharma, and Dipjyoti Sharma. Vishal Pal, Dipjyoti Sharma, Dipjyoti Sharma, Thank you all. Our first phase of felicitation is over. सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मम्मा रे मम्मा रे, रे मम्मा रे मम्मा रे। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मम्मा रे मम्मा रे, रे मम्मा रे मम्मा रे।
मोटी रे मम्मा रे मम्मा रे रे मम्मा रे मम्मा रे सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी रे मम्मा रे मम्मा रे रे मम्मा रे मम्मा रे September 1986, the Pan Am Flight 73 was hijacked by terrorists. An Indian flight attendant, Neeta Bhanot, hid the passports of the American passengers on board a hijacked flight to save them from the hijackers. She died while shielding 3 children from a hail of bullets. Now the students of our school shall perform a dance to salute this brave lady. Pan Am Flight 73 was hijacked by 4 terrorists. Then, हाईजैक करने वाले आतंकवादियों से लगभग 15 घंटों की लगातार बातचीत के बाद भी कोई हल निकल नहीं पाया। बताया जा रहा है कि आतंकवादी अवैध दारू ग्रुप से हैं। विमान के अपहृत यात्रियों और कर्मचारियों में उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे गोदी उठा लेना माँ आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना मैला सा लागे जहाँ आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी याद मुझे आती है तेरे गुस्से की डाटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह Good morning, captains. I'm Neeta Bhanot. I'm your head purser today. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Pan Am 73 to New York via Karachi and Frankfurt. लाडो का प्लेन वो कराची गया था ना, तो वो हाईजैक हो गया। और नीरजा? समय सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ। कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल हम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल
তাদের মার্জনা করো প্রভু, মঙ্গল দীপ জ্বেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু। তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মার্জনা করো প্রভু। যে তুমি আলো দিতে প্রতিদিন সূর্য ওঠাও, ওদের বুঝিয়ে দাও সে তুমি পাথরেও ফুল যে ফোটাও। জীবন মরুতে করুণা ধারায় ধরো প্রভু, মঙ্গল দীপ জ্বেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু। তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মার্জনা করো প্রভু। বলো তার কি অপরাধ, জন্ম হয়েছে যার পাপে, তোমারও ছোঁয়া দিয়ে তুমি ফোটাও পদ্ম করে তাকে। ভুল পথে গেলে তুমি এসে হাত ধরো প্রভু, মঙ্গল দীপ জ্বেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু। তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মার্জনা করো প্রভু, মঙ্গল দীপ জ্বেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু। তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মার্জনা করো প্রভু। हम दीप शिक्षा के हैं, जगमगाएंगे जगमगाएंगे जग में। जितने अंधेरे भी हैं हम मिटाएंगे जग में। हम दीप शिक्षा के हैं,
शिक्षा के लेके सारे उजाले कल हर दिशा में तुम हो जाने वाले कल तुम ही होगे जग को संभाले तैयारी इसकी करो हम आज की बेटियां हम आज के बेटे सारे पर्वत भी ना रोक पाए हम है वो मजबूत धारे कठिनाइयों में भी होंगे पूरे इरादे हमारे सबके लिए हो जो सुख जो खुशी हम बुलाएंगे जग में हम दीप शिक्षा के जगमगाएंगे जग में ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে
পাবে কেহ ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি It expresses great joy and enthusiasm. Now the students of class 10 will perform this dance form of ours, which symbolizes joy and enthusiasm of the farmers of Assam after the harvest has been sown. ধরিবর মনে যায় হে 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 পুঠি খলি হনায় হে 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 পুঠি খলি হনায় হে 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 পাতি বনে জানো কাশি আনিবর মনে যায় হে 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 যৌবন লগরিয়ে হে 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 যৌবন লগরিয়ে হে 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 পতা বনে জানো নাকি ধরিবর মনে যায় হে 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 পুঠি খলি হনায় হে 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 পুঠি খলি হনায় হে 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 পাতি বনে জানো কাশি তেনু পাম হে জহরি কোনে দিব পাতি মোরে জীবনরে বিয়া মোর বন্ধু কব কোনে বারু পাতিব বিয়া ওই চাবলে মনে যায় হে 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 বিহু নাচি বলে হে 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 বিহু নাচি বলে হে 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 পিতায়ে দিয়ে বাধা ও পতাব মনে যায় হে 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 মরম লগা দেখা হে 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 মরম
খাবলে মন যায় হে 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 সাপা হাজে বাতিয়ে হে 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 সাপা হাজে বাতিয়ে হে 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 হালকুর খামরি আহি এ সাবলে মন যায় হে 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 গাভরু দেহাতিয়ে হে 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 গাভরু দেহাতিয়ে হে 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 নিজানো তো কোনে রাতি খাবলে মন যায় হে 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 সাপা হাজে বাতিয়ে হে 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 সাপা হাজে বাতিয়ে হে 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 হালকুর খামরি আহি ওই সাবলে মনে যায় হে 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 গাভরু দেহাতিয়ে হে 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 গাভরু দেহাতিয়ে হে 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 নিজানো তো কোনে রাতি আয় ও রাম কাকেন পাম হে জয় হরি কোনে কব আদি তোকে ভাল পাও মই ভুলি মোর বন্ধু পাব তোকে ভাল পাও মই ভুলি ওই খাবলে মনে যায় হে 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 পালিয়া বগরিয়ে হে 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 পালিয়া বগরিয়ে হে 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 আমি বন্ধুয়ারু করি ওই ভাল পাবর মনে যায় হে 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 এতে দেখালো রাহে হে 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 এতে দেখালো রাহে হে 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 কব বন্ধুয়ারু খুলি খাবলে মনে যায় হে 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 পালিয়া বগরিয়ে হে 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 পালিয়া বগরিয়ে হে 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 আমি বন্ধুয়ারু করি ভাল পাবো মনে যায় হে 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 এতে দেখালো রাহে হে 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 এতে দেখালো রাহে হে 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 কব বন্ধুয়ারু খুলি হায় ওই রাম যেদিন পাম হে জয় হরি কোলে থব ধরি মোরে ওই প্রেম ভরে নদী মোর হকি হব মোরে নুই প্রেম রে নদী মোরে নুই প্রেম রে নদী মোরে নুই প্রেম রে নদী अर्नब देव अर्नब देव अर्नब देव के.एम. जकारिया भरभुइया के.एम. जकारिया भरभुइया मासूम बुलबुलिया मासूम बुलबुलिया वर्णन सिन्हा We shall now continue with our programs once again. पूरे गृहवासी ফুলদার খোল লাগলো যে দোল স্থলে জলে বন তলে লাগলো যে দোল দার খোল পুরে গৃহবাসী ফুলদার খোল লাগলো যে দোল স্থলে জলে বন তলে লাগলো যে দোল দার খোল পুরে গৃহবাসী রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে রাঙা নেশা মেঘে মিশা প্রভাত আকাশে রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে রাঙা নেশা মেঘে মিশা প্রভাত আকাশে নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল দ্বার খোল পুরে গৃহবাসী ফুলদার খোল
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে বেনু বন মরমরে দক্ষিণ বাতাসে প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে মৌমাছি ফিরে যাচ্ছে ফুলের দক্ষিণা পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা মৌমাছি ফিরে যাচ্ছে ফুলের দক্ষিণা পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা মাধবে বিতানে বায়ু গন্ধে বিপুল দ্বার খোল ওরে গৃহবাসী ফুলদার খোল লাগলো যে দোল স্থলে জলে বুনো তলে লাগলো যে দোল দ্বার খোল ওরে গৃহবাসী श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर पवन तनय संकट हरण मंगल राम लखन